Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first for the news in English. Hungary will launch a new 6.5 billion foreign support program in Bosnia and Herzegovina from the 1st of August, under which farmers will be able to buy Hungarian agriculture equipment, as Foreign Minister Péter Szijjártó announced in the Banja Luka on Wednesday. According to a statement by the Foreign Ministry, the minister stressed in the administrative center of the Serbian Republic that Europe is facing the most serious security and economic challenges in recent decades, and that further crises should be avoided. We Hungarians are in a special geographical position, with Ukraine as our neighbor to the east and the Western Balkans to the south. Therefore, if anyone, we understand exactly how important it is to have peace and stability in the Western Balkans, he warned. According to Defense Minister of Galan, the two-day Israeli operation in Jenin refugee camp fully achieved its objectives and was not the last operation. Galant argues that the army is regaining its freedom to operate with a smaller force in the city and is ending its status as a safe haven for gunmen. It may take another round or two, but the situation today is not what we faced at the beginning of the week. We have demolished the terror factory that was built in Jenin. These were dozens of sites that housed bomb shelters, laboratories, weapons depots, and security devices guarding the entrances to the camp, he says. From Wednesday morning, the IDF and Shin Bet will have greater freedom of action in Jenin, he says. Thousands protested in Israel and more than 20 people were arrested. Anti-government protesters blocked the Ayalon highway in Tel Aviv in response to the removal of the Tel Aviv police chief. Hundreds of people arrived on the highway on foot and stopped traffic on the main road. In Jerusalem, Paris Square, water cannons were used to disperse protesters, and elsewhere mounted police arrived on the scene. The police described the Jerusalem rally as an illegal demonstration. Most recently, the Ayalon highway was blocked by demonstrators when Netanyahu dismissed Defense Minister Yoav Gallant, and the next day called a halt to the continuation of a reform plan to overhaul the judiciary. Almost a month after a Druze teenager was shot dead after being ruthlessly threatened with death by his brothers because of his sexual orientation, police have arrested 5 suspects from northern Israel, 4 of whom have been remained in custody. Sarit Ahmad, 18 years old, was killed on the 9th of June in a shooting suspected by police to be linked to her lesbian identity. A day after the alleged murder, police said they were looking for one of her brothers, who disappeared after the incident. They claimed to have evidence linking him to the murder. The brothers were arrested in 2021 and briefly imprisoned after the woman filed a police report against them. Ukraine and Russia have accused each other of planning to attack one of the world's largest nuclear power plants located in southeast Ukraine and occupied by Russian troops. However, neither side provides any evidence to support its claims. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, citing intelligence reports, claims that Russian troops have placed explosive-like objects on the roofs of several power units at the Zaporizhzhia nuclear power plant. The objects could have been used to simulate an attack, he said. According to a statement from the Ukrainian Armed Forces General Staff, the foreign objects were placed on the outer roofs of the 3rd and 4th power units of the plant. Their detonation may not cause any damage to the power plant units, but they could create the image of shots from Ukraine, said the statement. There was an explosion at a court in Kyiv, Ukrainian police reported. According to the information, special forces have been mobilized to investigate the incident at the Chevensky district court, while bomb squads and investigative units with sniper dogs have been deployed. The court building was cordoned off by the police, and 5 ambulances and 5 brigade units were also dispatched to the scene. Ukrainian Interior Minister Ihor Klimenko said that details were still being clarified. According to a Ukrainian news portal, it could have been an escape attempt by a suspect on trial for a 2015 terrorist attack. NATO leaders have agreed to extend the mandate of Secretary-General Jens Stoltenberg for another year until the 30th of September 2024, when it expires at the end of September, the Secretary-General of the North Atlantic Alliance said. In a message to the community, Jens Stoltenberg said he was honored by the decision of the heads of state and government of the 31-nation military alliance. According to a statement from the North Atlantic Council, the decision will be formally approved by the leaders of NATO member states at the organization's summit in Vilnius next week. In principle, the U.S. government would like Ursula von der Leyen, the current president of the European Commission, to be the next Secretary-General of NATO. NATO sources told the Daily Telegraph, a conservative British newspaper, that member states had hoped to reach an agreement at next week's alliance summit in Vilnius
on a successor to Jens Stoltenberg, who was given a one-year extension this week, but so far no common candidate has been found. US President Joe Biden, meanwhile, is trying to persuade Ursula von der Leyen, the President of the European Commission, and Germany's former defense minister, to take over as NATO Secretary General, the British newspaper quoting NATO officials as saying. And finally, for the weather, the weekend is expected to be mostly sunny and warm. On Sunday, the heat will intensify. The temperatures will average around 12 to 16 degrees Celsius in the morning and 28 to 31 degrees Celsius in the afternoon hours. For further information, please visit our websites at www.hettytv.com or breuerpress.com. So much for the news in English, and now we continue with the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn wird ab dem 1. August ein neues Unterstützungsprogramm in Höhe von 6,5 Milliarden Forint in Bosnien und Herzegowina starten, in dessen Rahmen Landwirte ungarische landwirtschaftliche Geräte kaufen können, kündigte Außenminister Peter Szijjártó am Mittwoch in Banja Luka an. Wie das Außenministerium mitteilte, betonte der Minister im Verwaltungszentrum der Serbischen Republik, dass Europa mit den größten sicherheitspolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen der letzten Jahrzehnte konfrontiert sei und weitere Krisen vermieden werden müssten. Wir, Ungarn, befinden uns in einer besonderen geografischen Lage, mit der Ukraine als unserem Nachbarn im Osten und dem Westbalkan im Süden. Daher wissen wir genau, wie wichtig Frieden und Stabilität auf dem westlichen Balkan sind, warnte er. Laut Verteidigungsminister Yoav Gallant hat die zweitägige israelische Operation im Flüchtlingslager Jenin ihre Ziele vollständig erreicht und war nicht die letzte solche Operation. Gallant argumentiert, dass die Armee ihre Freiheit wiedererlangt, mit einer kleineren Truppe in der Stadt zu operieren und deren Status als sicherer Hafen für Bewaffnete zu beenden. Es kann noch 1 oder 2 Runden dauern, aber die Situation ist heute nicht mehr die, die wir zu Beginn der Woche hatten. Wir haben die Terrorfabrik, die in Jenin errichtet wurde, zerstört. Es handelte sich um Dutzende von Anlagen, in denen sich Bombenbunker, Labors, Waffendepots und Sicherheitseinrichtungen befanden, die die Eingänge des Lagers bewachten, sagte er. Ab Mittwochmorgen werden die IDF und der Shin Bet mehr Handlungsfreiheit in Jenin haben, sagte er. Tausende protestierten in Israel und mehr als 20 Personen wurden festgenommen. Regierungskritische Demonstranten blockierten die Ayalon-Autobahn in Tel Aviv als Reaktion auf die Absetzung des Polizeichefs von Tel Aviv. Hunderte von Menschen kamen zu Fuß auf die Autobahn und legten den Verkehr auf der Hauptstraße lahm. Auf dem Pariser Platz in Jerusalem wurden Wasserwerfer eingesetzt, um die Demonstranten zu vertreiben, und andersorts kamen berittene Polizisten zum Einsatz. Die Polizei bezeichnete die Jerusalemer Kundgebung als eine illegale Demonstration. Erst kürzlich wurde die Ayalon-Autobahn von Demonstranten blockiert, als Netanyahu den Verteidigungsminister Yoav Gallant entließ und am nächsten Tag die Fortführung eines Reformplanes zur Umgestaltung des Justizwesens stoppte. Fast einen Monat, nachdem ein russischer Teenager erschossen wurde, nachdem er von seinen Brüdern wegen seiner sexuellen Orientierung rücksichtslos mit dem Tod bedroht wurde, hat die Polizei 5 Verdächtige aus dem Norden Israels festgenommen, von denen 4 in Untersuchungshaft genommen wurden. Die 18-jährige Sarit Ahmad wurde am 9. Juni bei einer Schießerei getötet, von der die Polizei vermutet, dass sie mit ihrer lesbischen Identität zusammenhängt. Einen Tag nach dem mutmaßlichen Mord erklärte die Polizei, sie suche nach einem ihrer Brüder, der nach dem Vorfall verschwunden sei. Sie behaupteten, sie hätten Beweise, die ihn mit dem Mord in Verbindung brächten. Die Brüder wurden 2021 verhaftet und kurzzeitig inhaftiert, nachdem die Frau eine Anzeige gegen sie erstattet hatte. Die Ukraine und Russland haben sich gegenseitig beschuldigt, einen Angriff auf eines der größten Atomkraftwerke der Welt zu planen, das sich im Südosten der Ukraine befindet und von russischen Truppen besetzt ist. Beide Seiten legten jedoch keine Beweise vor, um ihre Behauptungen zu untermauern. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky behauptet unter Berufung auf Geheimdienstberichte, russische Truppen hätten sprengstoffähnliche Gegenstände auf den Dächern mehrerer Blöcke des Kernkraftwerkes Saporischschja platziert. Die Gegenstände könnten zur Simulation eines Angriffes verwendet worden sein, sagte er. Nach einer Erklärung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurden die fremden Gegenstände auf den Außendächern der 3. und 4. Blocks des Kraftwerkes platziert. Ihre Detonation könnte keine Schäden an den Kraftwerkblöcken verursachen, aber sie könnten den Eindruck von Schüssen aus der Ukraine erwecken, hieß es in der Erklärung. In einem Gericht in Kiew hat es eine Explosion gegeben, teilte die ukrainische Polizei mit.
Den Angaben zufolge wurden Spezialkräfte mobilisiert, um den Vorfall im Jewezwenki-Bezirksgericht zu untersuchen, während Bobnenschärfer und Ermittlungseinheiten mit Spürhunden eingesetzt wurden. Das Gerichtsgebäude wurde von der Polizei abgeriegelt und 5 Krankenwagen und Feuerwehreinheiten wurden ebenfalls zum Tatort entsandt. Der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko sagte, die Einzelheiten würden noch geklärt. Einem ukrainischen Nachrichtenportal zufolge könnte es sich um einen Fluchtversuch eines Verdächtigen handeln, der wegen eines Terroranschlages im Jahr 2015 vor Gericht steht. Die Staats- und Regierungschefs der NATO haben sich darauf geeinigt, das Ende September auslaufende Mandat von Generalsekretär Jens Stoltenberg um ein weiteres Jahr bis zum 30. September 2024 zu verlängern, wie der Generalsekretär des Nordatlantischen Bündnisses mitteilte. In einer Botschaft an die Gemeinschaft erklärte Jens Stoltenberg, er fühle sich durch die Entscheidung der Staats- und Regierungschefs der 31 Nationen umfassenden Militärbündnisses geehrt. Laut einer Erklärung des Nordatlantikrates wird die Entscheidung von den Staats- und Regierungschefs der NATO-Mitgliedstaaten auf dem Gipfeltreffen der Organisation in Vilnius in der kommenden Woche formell gebilligt werden. Im Prinzip möchte die US-Regierung, dass Ursula von der Leyen, die derzeitige Präsidentin der Europäischen Kommission, die nächste Generalsekretärin der NATO wird. Aus NATO-Quellen erfuhr die konservative britische Zeitung Daily Telegraph, dass die Mitgliedstaaten gehofft hatten, auf dem nächsten Woche stattfindenden Gipfel des Bündnisses in Vilnius eine Einigung über die Nachfolge von Jens Stoltenberg zu erzielen, dessen Vertrag in dieser Woche um ein Jahr verlängert wurde, dass aber bisher kein gemeinsamer Kandidat gefunden wurde. US-Präsident Joe Biden versucht unterdessen, Ursula von der Leyen, die Präsidentin der Europäischen Kommission und ehemalige deutsche Verteidigungsministerin, für das Amt des NATO-Generalsekretärs zu gewinnen, wie die britische Zeitung NATO-Beamte zitierte. Und schließlich zum Wetter für das Wochenende wird überwiegend sonniges und warmes Wetter erwartet. Am Sonntag wird sich die Hitze verstärken. Die Durchschnittstemperaturen liegen bei 12 bis 16 Grad am Morgen und zwischen 28 und 31 Grad am Nachmittag. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und nun zu den Nachrichten auf Französisch. Bonjour à tous et bienvenue à HettitV. Je m'appelle Peter Gardos et ce sont les titres en français. Le ministre hongrois des Affaires et des Relations économiques étrangères, Péter Szijjártó, a annoncé mercredi à Banja Luka qu'à partir du 1er août, la Hongrie lancera un nouveau programme de soutien à la Bosnie-Herzégovine d'un montant de 6,5 milliards de forints qui permettra aux agriculteurs d'acheter de l'équipement agricole hongrois. Selon un communiqué du ministère hongrois des Affaires étrangères dans le centre administratif de la République serbe, le ministre a souligné que l'Europe était confrontée aux défis les plus graves de ces dernières décennies en termes de sécurité et d'économie et qu'il serait important d'éviter de nouvelles crises. Nous, les Hongrois, sommes dans une situation géographique particulière, avec l'Ukraine comme voisin à l'est et les Balkans occidentaux au sud. Ainsi, nous comprenons parfaitement l'importance de la paix et de la stabilité dans les Balkans occidentaux, a-t-il précisé. Selon le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, l'opération israélienne des 2 jours menée dans le camp des réfugiés de Jenin a pleinement atteint ses objectifs et n'était pas la dernière. Pour M. Gallant, l'armée a restauré sa liberté opérationnelle dans la ville avec des forces plus réduites et en même temps a mis fin au statut de la ville comme sanctuaire pour les terroristes. 1 ou 2 tours supplémentaires seront peut-être nécessaires, mais la situation aujourd'hui n'est plus celle à laquelle nous étions confrontés au début de la semaine. Nous avons détruit l'usine du terrorisme qui avait été construite à Jenin. Nous avons démantelé des dizaines de sites qui abriteraient des ateliers de fabrication de bombes, des laboratoires, des caches d'armes ainsi que des dispositifs de sécurité qui gardaient les entrées du camp, explique-t-il. Désormais, les forces de défense israéliennes et les Shin Bet disperseront d'une plus grande liberté d'action à Jenin, a-t-il ajouté.
En Israël, des milliers de personnes ont manifesté et plus d'une vingtaine d'entre elles ont été arrêtées. En réponse à la révocation du chef de la police de Tel Aviv, des manifestants antigouvernementaux ont bloqué l'autoroute Ayalon à Tel Aviv. Des centaines de personnes sont arrivées à pied sur l'autoroute et ont bloqué la circulation sur la route principale. Sur la place de Paris à Jérusalem, des canons à eau ont été utilisés pour disperser les manifestants, tandis que dans d'autres endroits, la police montée a été déployée. La police a qualifié le rassemblement de Jérusalem de manifestation illégale. Dernièrement, l'autoroute Ayalon a été bloquée par des manifestants lorsque M. Netanyahou a limogé le ministre de la Défense, Yoav Gallant, et que le lendemain, il a mis un terme à la poursuite du projet de réforme visant à réorganiser le système judiciaire. Près d'un mois après qu'une adolescente druze a été abattue après avoir été impitoyablement menacée de mort par ses frères en raison de son orientation sexuelle, la police a arrêté 5 suspects du nord d'Israël, dont 4 ont été placés en détention provisoire. Sarit Armad, 18 ans, a été tué le 9 juin lors d'une fusillade que la police soupçonne d'être liée à son orientation lesbienne. Un jour après le meurtre présumé, la police a déclaré qu'elle était à la recherche de l'un de ses frères qui avait disparu après l'incident. La police a affirmé détenir des éléments de preuve permettant d'établir un lien entre lui et le meurtre. Les frères ont été arrêtés en 2021 et emprisonnés pour une courte durée après que la jeune femme a déposé une plainte contre eux auprès de la police. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de planifier une attaque contre l'une des plus grandes centrales nucléaires du monde située dans le sud-est de l'Ukraine et occupée par des troupes russes. Toutefois, aucune des deux parties ne fournit de preuves à l'appui de ces affirmations. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, citant des rapports des services de renseignement, affirme que les troupes russes ont placé des objets ressemblant à des explosifs sur les toits de plusieurs unités de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia. Pour lui, ces objets auraient pu être utilisés pour simuler une attaque. Selon une déclaration de l'état-major général des forces armées ukrainiennes, ces objets étrangers ont été placés sur les toits extérieurs des 3e et 4e unités de production d'électricité de la centrale. Leur détonation pourrait ne pas causer de dommages aux unités de la centrale, mais pourrait créer l'image de tirs en provenance de l'Ukraine, précise le communiqué. La police ukrainienne a indiqué qu'une explosion s'était produite dans un tribunal de Kiev. Selon ces informations, des forces spéciales ont été mobilisées pour enquêter sur l'incident survenu au tribunal du district de Cheverinsky, tandis que des équipes de déminage et des unités d'enquête équipées de chiens renfleurs ont été déployées. Les bâtiments du tribunal ont été bouclés par la police et 5 ambulances ainsi que des unités de pompiers se sont également rendues sur les lieux. Le ministre ukrainien de l'Intérieur, Ihor Klimenko, a précisé qu'il restait encore des détails à éclairir. Selon un portail d'information ukrainienne, il pourrait s'agir d'une tentative d'évasion d'un suspect jugé pour un attentat terroriste commis en 2012. Les dirigeants de l'OTAN ont décidé de prolonger d'un an jusqu'au 30 septembre 2024 le mandat du secrétaire général Jens Stoltenberg qui arrive à échéance fin septembre. Cette décision a été annoncée par le secrétaire général de l'organisation lui-même. Dans un message adressé au public par les réseaux sociaux, Jens Stoltenberg s'est dit honoré par la décision des chefs d'État et de gouvernement de l'alliance militaire de 31 pays. Selon un communiqué de l'OTAN, la décision sera officiellement approuvée par les dirigeants des États membres lors du sommet de l'organisation qui se tiendra à Vilnius la semaine prochaine. En principe, le gouvernement américain souhaiterait que Ursula von der Leyen, l'actuelle présidente de la Commission européenne, devienne la prochaine secrétaire générale de l'OTAN. Des sources de l'OTAN ont confié au journal britannique conservateur Daily Telegraph que les États membres espéraient parvenir à un accord sur le successeur de Jens Stoltenberg qui s'est vu accorder une prolongation d'un an cette semaine lors du sommet de l'OTAN qui se tiendra la semaine prochaine à Vilnius, mais qu'aucun candidat commun n'avait été trouvé jusqu'à présent.
Selon le journal britannique qui s'appuie sur des informations provenant des responsables de l'OTAN, le président américain Joe Biden tente, quant à lui, de persuader Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne et ancienne ministre allemande de la Défense, de prendre la fonction de secrétaire général de l'OTAN. Et finalement, pour le météo, pendant le week-end, le soleil sera le plus souvent au rendez-vous. Dimanche, la chaleur sera encore plus marquante. Les températures moyennes évolueront entre 12 et 16 degrés le matin, entre 28 et 31 degrés dans l'après-midi. Pour encore plus d'actualités, visitez nos sites internet attv.com et broyapresse.com. Merci de votre attention et maintenant, les nouvelles en espagnol. Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al programa de noticias en idiomas extranjeros de ETV. Mi nombre es Peter Gardos y estas son las noticias en español. Hungría pondrá en marcha un nuevo programa de ayuda de 6.500 millones de florines en Bosnia y Herzegovina a partir del 1 de agosto, en virtud del cual los agricultores podrán comprar equipos agrícolas húngaros, según anunció el miércoles en Banja Luka el ministro de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, Péter Szijjártó. Según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Comercio Exterior, el ministro subrayó en el Centro Administrativo de la República Serbia que Europa se enfrenta a los retos económicos y de seguridad más graves de las últimas décadas y justamente por eso deberían evitarse nuevas crisis. Los húngaros nos encontramos en una posición geográfica especial, con Ucrania como vecino al este y los Balcanes occidentales al sur. Por eso, si hay alguien, somos nosotros quienes comprenden perfectamente la importancia de que haya paz y estabilidad en los Balcanes occidentales, advirtió. Según el ministro de Defensa Yoav Gallant, la operación israelí de 2 días en el campo de refugiados de Jenin alcanzó plenamente sus objetivos y no fue la última. Gallant sostiene que el ejército está recuperando su libertad para operar con una fuerza menor en la ciudad y está poniendo fin a su condición de refugio seguro para los pistoleros. Puede que hagan falta 1 o 2 asaltos más, pero la situación actual no es la que afrontábamos a principios de semana. Hemos demolido la fábrica del terror que se construyó en Jenin. Se trataba de decenas de emplazamientos que albergaban refugios antibombas, laboratorios, depósitos de armas y dispositivos de seguridad que vigilaban las entradas al campo, explica. A partir del miércoles por la mañana, las FDI y Shin Bet tendrán mayor libertad de acción en Jenin, añade. Miles de personas protestaron en Israel y más de 20 fueron detenidas. Manifestantes antigubernamentales bloquearon la autopista Ayalon de Tel Aviv en respuesta a la destitución del jefe de la policía de Tel Aviv. Cientos de personas llegaron a pie a la autopista interrumpiendo el tráfico en la vía principal. En la plaza de París de Jerusalén, con canones de agua dispersaron a los manifestantes y a otros lugares llegó la policía montada. La policía calificó la concentración de Jerusalén de manifestación ilegal. Recientemente, la autopista Ayalon fue bloqueada por manifestantes cuando Netanyahu destituyó al ministro de Defensa Yoav Gallant y al día siguiente pidió que se paralizara la continuación de un plan de reforma para revisar el poder judicial. Casi un mes después de que una adolescente drusa muriera tiroteada tras ser despiadadamente amenazada de muerte por sus hermanos a causa de su orientación sexual, la policía ha detenido a 5 sospechosos del norte de Israel, 4 de los cuales han ingresado en prisión preventiva. Sarit Ahmad, de 18 años, murió el 9 de junio en un tiroteo que la policía sospecha que está relacionado con su identidad lesbiana. Un día después del presunto homicidio, la policía dijo que buscaba a uno de sus hermanos desaparecido tras el incidente. Afirmaron tener pruebas que lo relacionaban con el asesinato. Los hermanos fueron detenidos en 2021 y encarcelados brevemente después de que la mujer presentara una denuncia policial contra ellos.
Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de planear un ataque contra una de las mayores centrales nucleares del mundo, situada en el sureste de Ucrania y ocupada por tropas rusas. Sin embargo, ninguna de las partes aporta pruebas que respalden sus afirmaciones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, citado informes de inteligencia, afirma que las tropas rusas han colocado objetos similares a explosivos en los tejados de varios reactores de la central nuclear de Zaporizhia. Los objetos podrían haber sido utilizados para simular un ataque, dijo. Según un comunicado del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas, los objetos extraños fueron colocados en los tejados exteriores del tercer y cuarto reactores de la central. Su detonación no debería dañar las unidades de potencia de la central, pero puede crear una imagen de bombardero desde Ucrania, dice el comunicado. Se produjo una explosión en un tribunal de Kiev, informó la policía ucraniana. Según la información, fuerzas especiales fueron movilizados para investigar el incidente en el tribunal del distrito de Sevenytsky y escuadrones antiexplosivos fueron desplegados y unidades de investigación con perros rastreadores. El edificio del tribunal fue acordonado por la policía y también se enviaron al lugar 5 ambulancias y unidades de bomberos. El ministro del Interior ucraniano, Igor Klimenko, declaró que aún se estaban aclarando los detalles. Un portal de noticias ucraniano informó que podría haberse tratado de un intento de fuga de un sospechoso juzgado por un atentado terrorista de 2015. Los líderes de la OTAN han acordado prorrogar el mandato del secretario general Jens Stoltenberg un año más hasta el 30 de septiembre de 2024, fecha en la que expira a finales de septiembre, informó el secretario general de la Alianza del Atlántico Norte. En un mensaje a la comunidad, Jens Stoltenberg dijo que se sentía honorado por la decisión de los jefes de Estado y de gobierno y de la Alianza Militar de 31 naciones. Según un comunicado del Consejo del Atlántico Norte, la decisión será aprobada formalmente por los líderes de los Estados miembros de la OTAN en la cumbre de la organización que se celebrará en Vilna la próxima semana. En principio, el gobierno estadounidense le gustaría que Ursula von der Leyen, actual presidenta de la Comisión Europea, fuera la próxima secretaria general de la OTAN. Fuentes de la OTAN declararon al diario británico conservador Daily Telegraph que los Estados miembros esperaban llegar a un acuerdo en la cumbre de alianza que se celebrará la próxima semana en Vilna sobre el sucesor de Stoltenberg, a quien se ha concedido esta semana una prórroga de un año, pero hasta ahora no se ha encontrado un candidato común. Por su parte, el presidente estadounidense Joe Biden está intentando convencer a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea y ex ministra de Defensa alemana, para que ocupe el cargo de secretaria general de la OTAN, según cita el diario británico a funcionarios de la alianza. Y finalmente, por el tiempo, se espera que el fin de semana sea soleado y cálido. El domingo el calor se intensificará. Las temperaturas rondarán los 12 y 16 grados de media por la mañana, los 28 y 31 grados por la tarde.先生们、女士们，大家晚上好，我是艾登，现在是中文新闻。匈牙利外交部长西亚多贝特于周三在巴尼亚卢卡宣布，匈牙利将从8月1日起在波斯尼亚和海斯哥维那启动一项新的65亿匈牙利福林支持计划，用于资助农民购买匈牙利农业装备。据匈牙利外交部声明，匈牙利外交部长在塞族共和国行政中心强调，欧洲正面临近几十年来最严重的安全挑战和经济挑战，应避免产生进一步的危机。他警告说，匈牙利处于一个特殊的地理位置，东边邻国是乌克兰，南边是西巴尔干地区，因此要说谁理解西巴尔干地区的和平稳定有多重要，那一定是我们匈牙利人。
以色列国防部长尤阿夫加兰表示，以色列在杰宁难民营所开展为期2天的行动，完全实现了既定目标。以色列后续还将继续开展行动。加兰特表示，以色列军队正通过小规模部队重新获得在杰宁市行动的自由，并清除武装分子在此的兵分岗，可能还需要展开1-2轮行动，但现在的情况已较本周初有了很大改观。他说道：“我们摧毁了在杰宁的恐怖分子基地，其中有数十和场所设有防空洞、实验室、武器库和保护营地入口的安全装置。”他还说道：“从周三上午开始，以色列国防军和以色列国家安全局将在杰宁获得更多行动自由。”在以色列举行抗议活动的数千人中，有20多人被逮捕。为了抗议特拉维夫警察局长的辞职，反政府抗议者封锁了特拉维夫的埃隆高速公路，数百人步行到高速公路，造成主了交通中断。在耶路撒冷的巴黎广场，警方使用水炮驱散抗议者，其他地方的激情也赶到现场。警方称耶路撒冷的集会为违法示威活动。不久前，以色列总理内塔尼亚胡解除了以色列国防部长尤阿夫加兰的职务，并于第2天就停了一项司法改革计划，导致示威者封锁埃隆高速公路。在一名德鲁兹派青少年因其性取向而遭到兄弟无情的死亡威胁，并被枪杀近1个月后，警方逮捕了来自以色列北部的5名嫌疑人，将其中4人还押候审。18岁的萨利阿赫曼于6月9日被枪杀，警方怀疑指与其女同性恋身份有关。在所恐谋杀案发生后1天，警方称他们在寻找死者的一名兄弟，此人在事发后消失。警方称他们有证据表明死者的这名兄弟与谋杀有关。2021年，在萨利阿赫曼向警方举报他的几个兄弟后，警方逮捕了他们并进行短暂关押。乌克兰和俄罗斯互相指责对方自化攻击位居乌克兰东南部，目前由俄罗斯军队掌控的全球最大核电站之一。然而，双方都未提供任何证据。乌克兰总统弗拉基米尔泽连斯基引用情报报告称，俄罗斯军队在扎波罗热核电站多个发电机组的屋顶上放置了类似炸药的物体。他指出，这些物体可能用来模拟一次攻击。据乌克兰武装部队总参谋部声明，这些外来物体被放置在该核电站第3和第4发电机组的外包屋顶上。该声明称，这些物体的引爆可能不会损坏核电站的发电机组，但会营造出来自乌克兰方面抛弃的效果。乌克兰警方表示，基辅一家法院发生了爆炸事件。据资料显示，特种部队与捉杀调查这一Shevchensky 区域法院事件，同时拆弹小组和带袖探权的调查足以被派往现场。警方封锁了法院道路，现场会布置了5辆救护车和消防队。乌克兰内政部长Igor Klimenko 表示，目前仍在调查具体细节。据乌克兰一家新闻门户网站称，该爆炸事件可能是由一名因2015年恐陷而受审的嫌疑人的逃跑行动所引发。北约秘书长 Jens Stoltenberg 表示，北约成员国领导人已同意将其原本将在9月底届满的任期延长1年至2024年9月30日。在向社会发布的信息中，Jens Stoltenberg 表示，他对北约31个成员国家演说和政府首脑所做的这一决定感到荣幸。
据北约理事会声明，该决定将在下周于维尔纽斯举行的北约峰会上得到北约成员国领导人的正式批准。大体上，美国政府希望现任欧盟委员会主席 Ursula von der Leyen 成为下一任北约秘书长。北约消息人士告诉英国保守派报纸《每日电讯报》，北约成员国希望在下周于维尔纽斯举行的北约峰会上，就Jens Stoltenberg 北约秘书长与本周获得1年任期延长的继任制达成一致。但目前尚未找到共同候选人。该英国报纸援引北约官员的话称，与此同时，美国总统叫拜登正试图说服欧盟委员会主席、德国前国防部长 Ursula von der Leyen 担任下一任北约秘书长。预计周末大部分时间将以晴朗和温暖天气为主，周日高温将加剧，早晨平均气温为12到16摄氏度，而下午为28到31摄氏度。女士们、先生们，非常感谢！为了更多的新闻，请关注我们的网站 hettydavid.com 或者 briarpress.com。我们祝你们周末愉快，谢谢。ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. הונגריה תשיק תוכנית תמיכה נוספת בערך של 6.5 מיליארד פורינט בבוסניה-הרצגובינה, החל מה-1 באוגוסט, שבה יוכלו היצרנים לקנות ציוד חקלאי הונגרי, כך הכריז שר החוץ והמסחר פיטר סיארטו ביום רביעי בבני לוקה. על פי הודעת משרד החוץ, ראש המשרד הדגיש במרכז המנהלי של הרפובליקה סרבסקה בבוסניה, כי אירופה עומד בפני אתגרים ביטחוניים וכלכליים, ואלה הם החמורים ביותר בעשורים האחרונים, וזו הסיבה שיש להימנע ממשברים נוספים. אנחנו ההונגרים נמצאים במצב גיאוגרפי מיוחד, שכנתנו היא אוקראינה במזרח ומערב הבלקן בדרום. לכן אנחנו מבינים בדיוק כמה חשוב שיש שלום ויציבות באזור, הזהיר שר החוץ ההונגרי. לדברי שר הביטחון יואב גלנט, יעדי המבצע הישראלי בין היומיים במחנה הפליטים בג'נין הושגו במלואם, וזה לא היה המבצע האחרון. גלנט טען כי צה"ל יחזור לפעול בחופשיות בעיר עם כוחות קטנים יותר, ויסיים את מעמדה של העיר כגן עדן לחמושים. זה אולי ייקח עוד סיבוב או שניים, אבל המצב היום הוא לא מה שהיה בתחילת השבוע, אמר גלנט. הרסנו את מפעל הטרור שנבנה בג'נין, אלו היו עשרות אתרים שבהם היו בתי מלאכה לפצצות, מעבדות, מחסני נשק ואמצעי אבטחה ששמרו על הכניסות למחנה. הוסיף השר. החל מיום רביעי לצה"ל ולשב"כ יש חופש פעולה גדול יותר בג'נין. אלפים הפגינו בישראל ויותר מ-20 בני אדם נעצרו. מפגינים נגד השלטון השביתו את נתיבי איילון בתל אביב בתגובה להדחתו של מפקד המשטרה. מאות אנשים הגיעו לכביש המהיר ועצרו את התנועה. תותחי מים נפרסו בכיכר פריז בירושלים כדי לפזר את המפגינים, ושוטרים רכובים הגיעו גם למקומות נוספים. המשטרה סיווגה את עצרת ירושלים כהפגנה בלתי חוקית. הפעם האחרונה שבה נסגרו נתיבי איילון על ידי מפגינים הייתה כשנתניהו פיטר את שר הביטחון יואב גלנט, ולמחרת עצר את המשך תוכנית הרפורמה שמטרתה לשנות את מערכת המשפט. כמעט חודש לאחר שנערה דרוזית נורתה למוות לאחר שאחיה אימו עליה ללא רחם ברצח בשל נטייתה המינית, המשטרה עצרה 5 חשודים מצפון הארץ, ומעצרם של 4 מהם הוארך. שרית אחמד, בת 18, נהרגה ב9 ביוני. לדעת המשטרה, הירי היה קשור לזהותה הלסבית. יממה לאחר הרצח לכאורה, המשטרה מסרה כי הם מחפשים את אחד מאחיה שנעלם לאחר האירוע. הם טענו שיש להם ראיות הקושרות אותו לרצח. האחים נעצרו ונכלאו לזמן קצר בשנת 2021, לאחר שהוגשה מהם תלונה במשטרה.
אוקראינה ורוסיה מאשימות זו את זו בתכנון לתקוף את אחת מתחנות הכוח הגרעיניות הגדולות בעולם, המוקמת בדרום מזרח אוקראינה, שנכבשה על ידי חיילים רוסיים. עם זאת, אף אחד מהצדדים לא מספק ראיות כלשהן לתמיכה בטענות. נשיא אוקראינה ולדימיר זלנסקי מצטט דיווחים מודיעיניים, טוען שכוחות רוסיים הניחו חפצים הדומים לחומרי נפץ על גבי מספר יחידות כוח בתחנת הכוח הגרעינית ז'פוריז'יה. החפצים כביכול מדמים מתקפה. על פי הודעת המטה הכללי של הכוחות המזוינים של אוקראינה, החפצים הזרים הונחו על הגג החיצוני של בניינים מספר 3 ו-4 של תחנת הכוח. הפיצוץ שלהם אולי לא יגרום נזק ליחידות תחנת הכוח, אבל הם עלולים ליצור תמונה של יריות או טילים המגיעים מאוקראינה. פיצוץ ריאה בבית משפט בקייב, כך מסרה המשטרה האוקראינית. על פי המידע, הכוחות המיוחדים גויסו עקב מה שאירע בבית המשפט המחוזי שבצ'נקיבסקי, וכוחות כיבוי אש ויחידות בילוש עם כלבי חיפוש נפרסו במקום לחקור את המקרה. בית המשפט הוקף על ידי המשטרה, ולמקום הגיעו 5 אמבולנסים ויחידות כיבוי אש. שר הפנים האוקראיני איהור קלימנקו אמר כי החקירה נמשכת. לפי דיווח של פורטל חדשות אוקראיני, ייתכן שמדובר בניסיון בריחה של חשוד שהובא לבית המשפט בגין פעולות טרור עוד ב-2015. מנהיגי המדינות החברות בנאטו הסכימו להאריך את המנדט של המזכיר הכללי יאן סטולטנברג, שיפוג בסוף ספטמבר, בשנה נוספת עד ל-30 בספטמבר 2024, הודיע מזכ"ל הברית הצפון אטלנטית בעצמו. יאן סטולטנברג אמר ברשתות החברתיות כי זהו כבוד גדול בשבילו להיבחר על ידי ראשי המדינות והממשלות של הברית הצבאית המונה 31 חברים. על פי הודעת הארגון, ההחלטה תאושר רשמית על ידי מנהיגי המדינות החברות בנאטו בפסגת הארגון בווילנה בשבוע הבא. באופן עקרוני, ממשלת ארצות הברית רוצה שאורסולה פון דר ליין, הנשיאה הנוכחית של הנציבות האירופית, תהיה המזכירה הכללית הבאה של נאטו. על פי מקורות נאטו של העיתון הבריטי השמרני The Daily Telegraph, המדינות החברות קיוו להגיע להסכמה על יורשו של המזכיר הכללי הנוכחי יאן סטולטנברג, שכהונתו הוארכה השבוע בשנה אחת בפסגת הברית בווילנה. אך עד כה לא נמצאו מועמדים. במקביל, הנשיא האמריקני ג'ו ביידן מנסה לשכנע את אורסולה פון דר ליין, נשיאת הנציבות האירופית ושרת ההגנה לשעבר של גרמניה, להיכנס לתפקיד מזכ"ל נאטו, כך דיווח העיתון הבריטי, בציטוט בכירים של האמנה הצפון אטלנטית. ולמזג האוויר, במהלך סוף השבוע צפוי מזג האוויר שמשי, בהיר וחמים. החום יגבר עוד יותר ביום ראשון. הטמפרטורות חזויות להיות בין 12 ל-16 מעלות בבוקר ובין 28 ל-31 מעלות אחר הצהריים. עד כאן החדשות להערב. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hetitv.com או boyerpress.com. תודה רבה ושתהיה לכם שבת שלום.